Bwana Yesu asifiwe tena, mtu wa Mungu ambaye unanisikia asubuhi hii ya leo. Nataka nikwambie kwamba kwa nini tunadharauliwa sana sisi walokole, na hasa walokole wa Kiafrika. Kwa nini tunadharauliwa sana na tunafanana sana na kudharauliwa huko? Ni kwa sababu kuna vitu ambavyo mtu wa Mungu alivifanya kwa makusudi yake. Kwa mfano nizungumzie swala la miujiza. Sisi wa Afrika au sisi walokole weusi tunadharauliwa sana kwa sababu ni watu ambao tunaacha uhalisia wa Mungu alitakaje. Tunataka miujiza, tunataka vitu vifanyike kimiujiza. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kwa nini hatusikilizwi sana? Kwa nini tunapuuzwa na kuonekana ni wapumbavu na kuonekana ni watu waliokosa vya maana, waliokosa vya kufanya? Ni kwa sababu hii hapa kwamba bado tuko kwenye dunia sijui ya ngapi, kwamba ulimwengu tulionao sasa ni ulimwengu ambao unahitaji vitu vinavyoonekana, unahitaji vitu vinavyoshikika, unahitaji vitu ambavyo ukisema hiki hapa na mtu kweli anakiona hiki hapa. Sio kitokee kimiujiza, hapana. Ninamaanisha hivi hapa kwamba unaposema kwamba Mungu amenisaidia kitu fulani, watu wanataka wakione hicho kitu. Mfano ni kwamba sisi tunahitaji Mungu atubariki, atufanikishe hali zetu za kiuchumi, lakini wakati huo ni wavivu mno kwenye kazi, ni walegevu mno kwenye kazi. Wakati huo tena tunapohitaji vitu vya namna hiyo, sisi tulikuwa tuna matarajio na mawazo ya kwamba Mungu atatubariki katika ulimwengu wa roho, atatufanikisha, atatuinua kwa imani, atatusaidia katika imani. Wakati huo Mungu yeye alishaweka kanuni ya kwamba mtu asiyefanya kazi atakuwa maskini. Imeandikwa katika Methali kwamba mtu ambaye ni mlegevu, ni mvivu, atakuwa maskini. Mtu huyo atafanikiwa. Yani imezungumza vitu vingi. Sasa ulimwengu wa leo muujiza umekuwa dhahiri. Muujiza ni kitu dhahiri, na Mungu alitaka muujiza tuufanye uwe kitu dhahiri, lakini sisi bado tunadharauliwa na kutukanwa na kupuuzwa na kuonekana ni wapumbavu. Ni kwa sababu bado muujiza tunataka tuufanye kwenye namna zile za kimuujiza, kwamba ni kitu cha kusadikika. Muujiza uwe kitu cha kusadikika. Mfano, nataka nikwambie kwamba kwa nini hawa wagunduzi wa vitu wanaheshimika? Kwa nini wanaotafiti vitu wanaheshimika? Kwa nini hao wanaogundua vitu vikubwa, wataalamu wa teknolojia hizi, kwa nini wanaheshimika? Ni kwa sababu wao wameshajitambua, wao wameshaelewa ya kwamba muujiza ni kitu ambacho kinatakiwa kitokezwe, kiwe hadharani. Muujiza ukishatokezwa ukiwa hadharani, watu watakuheshimu, watu watakuelewa. Nataka nikutolee mfano mmoja. Hebu chukulia remote vile ambavyo inaweza ikakontrol skrini ambayo iko mbali kule, au vile remote ambavyo inaweza ikakontrol chombo ambacho kipo kule. Wewe uko hapa na remote unabonyeza tu, kule kunaendelea, kule kunafanyika. Mtu wa Mungu, nataka nikwambie kwamba hivi hilo swala wewe ulioni kama ni muujiza fulani ambao umewekwa kuwa dhahiri. Ni muujiza, lakini umeushika na unafanya kitu kinafanyika, unabonyeza panabonyezeka kule, kitu ambacho hujashika, hakijaunganishwa na waya wowote. Sasa ndivyo Mungu alivyokuwa amekusudia sana, ndivyo Mungu alivyokuwa ametaka sana. Muujiza, swala la muujiza, hasa hata kama muujiza wa kupona, Mungu hakutaka tuwe tunapona tu kimuujiza. Kwanza unatakiwa ujue kabisa muujiza ulikuwa ni wa kuwavuta wasioamini, watu wasioelewa neno, watu wasiojua maana ya Mungu ni nini. Baada ya hapo, wakishafahamu Mungu ni nini, wasiendelee kubaki na kuishi katika muujiza, wasiendelee kutazamia muujiza, bali wawe ni watu ambao wanafanya vitu vinavyofanyika, vinavyoonekana kabisa. Mfano, nataka nikwambie kwamba na wewe unaamini kabisa kwamba
hawa wauguzi ni watu ambao wanafanya kazi ya Mungu na wamewekwa na Mungu, na hizo ni taaluma ambazo Mungu ametoa kwa watu wa namna hiyo, kwa madokta, manesi na kadhalika. Sasa nataka nikwambie kwamba makusudi ya Mungu alitaka ujuzi aliyotupa, uelewa, ufahamu aliyotupa, tuutumie kuyafanya mambo, kuyatokeza mambo. Tusiwe ni watu ambao tunaendaenda kimuujiza, kila kitu nataka muujiza. Mfano, mtu na changamoto fulani ambao unajua kabisa hii inaweza katatulika kwa njia fulani, lakini unakuta unatafuta muujiza mpaka muujiza utokee. Mtu wa Mungu, kimsingi ni kwamba Mungu ametenda miujiza mingi sana kwenye maisha yetu, lakini tatizo, kuna picha ya tunavyoamini kwenye fahamu zetu kwamba Mungu akifanya kwa njia hii ndo ndaamini kwamba kweli muujiza wa Mungu huu ndo muujiza wa Mungu. Mungu akitokeza kwa namna hii, hapa ndaelewa kabisa kwamba kweli Mungu ametenda. Nataka nikwambie kwamba huo ni ufahamu mbaya sana ambao umepandwa kwenye fahamu zetu, umepandwa kwenye akili zetu, na ndio maana hatuyaelewi yaliyo ya Mungu, hatuyaelewi yasiyo ya Mungu. Yote sisi ni somba. Sisi tunaamini jambo likitoka kwa Mungu au likiwa la Mungu ni lile lililofanyika kimuujiza, ambao muujiza umetengenezewa na picha za Kinigeria, muujiza umetengenezewa na picha za kichawi, picha za kishirikina. Hizo wewe unaamini vile walivyofanya kwenye zile picha, basi ndo muujiza ulivyolenga, ndo muujiza ulipo. Mtu wa Mungu, nataka nikwambie, funguka ufahamu wako, funguka akili yako. Muujiza ulikuwa kwa ajili ya watu wasioamini. Baada ya hapo musitegemee muujiza, musitazamie muujiza. Baada ya hapo muwe mnafanya vitu vinavyoonekana, vitu vinavyoshikika. Ukisema hapa kuna kitu kinafanyika hivi, basi watu wanaona kitu kinafanyika. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Tunaacha kutokeza vitu, bali tunatazamia muujiza, alafu tunakuja kutawaliwa na waliotuelekeza miujiza, wao wanakuja kutokeza vitu. Neema Yesu Kristo iwe juu yako wewe ambaye umenisikia. Mungu akubariki. Amen. Lakini hatutaacha kuongea juu ya wenye mamlaka, juu ya watawala, ya kwamba wasidhibiti watu wanapoongea kero mabaya wanayoyaona, bali watafute kuzisikiliza kero za watu na kuzifanyia kazi. Neema Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Mungu akubariki. Amen.